बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी। কি কাও কি হলো এটা? 5 लाख रुपीज कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था। ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। এটা কি করছো, কি করছো? এরম করনি, শালার নাম খারাপ করে দিয়েছো তুমি। হাট। গরুর গোশত রে, গরুর গোশত রে, যত রকম গোশত খাই। এই শুভেন্দু আমার সামনে কুরবানির দিনে 1 বাটি না 2 বাটি না 3 বাটি গরুর গোশত খেয়েছে। হ্যাঁ, কবাটি খেয়েছিল? কবাডি গোশত 3 বাটি। কি বলছো গো? কার বাড়িতে খেয়েছিল? পশ্চিম মেদিনীপুরে শাহাবুদ্দিনের বাড়িতে। নাম বলে দিচ্ছি। বিজেপির অন্যতম ছি 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 ছি।